योगेश उर्फ मोगेंबो, तुम्ही एज अ टॅक्सी ओनर बऱ्याच तुम्ही हो आवाज रेस करीत येयलेले आसात. टॅक्सीकारां वांगडा तुम्ही पयलींचे आतां मेरेन टॅक्सीकारां वांगडा तुम्ही रावलेले आसात. बरीचशी स्टेटमेंटाय जाली. कितें फरक पडलो सरकाराचेर? सरकाराचेर कांयच फरक पडना. सरकार आपलो एग्रिगेटर कॉर्पोरेट लॉबी प्रमोट करपाक काम चालू. सरकार आतां हे गव्हर्मेंट आतां आहा न्हू हो कांयच पळयना, फक्त एप बेस्ड टॅक्सीच प्रमोट करूंक सोदता गोंयांत. आनी आमकां तेजेर ओपोज आहा आनी हेज्या फुडें आसतलो. कित्याक गोवा इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी आनी लोकल म्हणून गोंयांत आतां चडशे लोकलां कडेन पर्संटेज ऑफ द व्हेकल्स आहा न्हू ती गोंयाचीच सुबेज आहा प्रत्येक इंडिविज्युअला कडेन. सो सरकाराचें कितें आहा, हे आपल्याक जाय तसलो पोर्टफोलियो घेता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तो आपलो एप लॉन्च करता, टुरिझम मिनिस्टर घेता तो आपलो एप लॉन्च करता. कित्याक हितून फायदो आहा, तांकां खबर आहा टॅक्सी जर लॉबी आख्खी जर आपल्या हातीन घेतली जाल्यार तांकां कमिशन मेळटलें म्हणून. कालूच तेंच्यांनी सांगलां की खंय तरी गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च जातलो, 90% टॅक्सी ड्रायव्हराक वयतलो आनी 5% वेलफेराक वयतलो. तो टॅक्सीकाराच्या वेलफेराक वयचो ना, मंत्र्याच्या वेलफेराक वयतलो आनी उरलेलो 5% म्हणटा तो एप करता पळय ताका वयता. तो जेलाक जे एप केला ताका वचना, हे मंत्र्याच्या वर्सान वयतले. कित्याक होच ते काल हो जो पळय टुरिझम मिनिस्टर आहा तो सदांच आपल्या स्टेटमेंटान जेन्ना ओपोजीशन आसतना सांगतालो हो पप्पू BJP जो वॉशिंग मशीन, काल हो त्याच वॉशिंग मशिनान BJPच्या पप्पू वांगडा बसोन हे खंय तरी कॅब एग्रिगेटराक प्रमोट करता, एप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करता आपले कमिशनाक लागून. आनी आमचो एज अ नीज गोंयकार टुरिझम स्टेक होल्डर म्हणून आमचो सदांच एप बेस्ड टॅक्सीक ओपोज आसतलो. एप बेस्ड टॅक्सी हो आमच्या धंद्याक लागलो कॅन्सर जाना. आमी नीज गोंयकार जो बहुजन समाजाच्या हातीन हो धंदो आहलो, आमी प्रत्येक हॉटेलाच्या फुडल्यान स्टँडार क्यूआन रावताले भाडें मारपाक. आतां कितें आहा, एप बेस्ड टॅक्सी येता खंयसरूय पिकअप करता व्हरता अशें जाल्लें आहा. कित्याक हो नीज गोंयकाराचो कोस्टल बेल्टाक जावन खंयचे हॉटेल आहा थंय नेबरींग हेंचो स्टेक होल्डरांचो बिझनस तो. आतां CMाक जर तो दिसता कोणी येवन टॅक्सी बिझनस करपाचो कोस्टल बेल्टान जाल्यार CMान एक स्टेटमेंट करपाचें की जेन्ना पळय मायनींग चालू जातलें तेन्ना सांखळेन कोणूय हाडून ट्रक लावपाचें म्हणून, जावं येवपाचें अंडर ट्रक चलयता म्हणून आमी रेडी आहा तसो ट्रक घालपाक. तूं जर सगळ्याक जर तशें करूंक सोदताय, CMाचें कितें जाल्लें आहा तो आपल्या वोटरांक दुखयना, आपले वोट बँक तसोच दवरता. जर तुका जर तशें जाय नाल्यार गोवा माणसां अंडर ट्रकूय घालात आनी ते फाल्यां मायनींग चलयात. पळोवया तुजे सांखळेकार कितके उगी रावता ते तुजेर. पळय कितें जाल्लें जाणा तूं, हो सरकार बारीक मनशाचो न्हू, हो एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार. हांकां फक्त पयशे जाय आनी इलेक्शनाक फक्त गोंयकार जाय. कित्याक आतां लोकसभा इलेक्शन आहा, हांचो आतां भाऊ आहा पळय तो बहुजन समाजाचो नेता म्हणटा श्रीपाद नायक, तो आमचे कडेन भीक मागपाक येतालो वोटाचेर. पळोवया कोस्टल बेल्टार ताका कितके लोक वोट मारता ते. कित्याक तेणी आयज सरकारान मल्टी मॉडल एप हाडून तेजेर पायलट, रिक्षेकार, रेंटकार, बसवाले, रेंट बायक ओनर्स सगळ्यांक सोंपयल्ले आहा. हे बारीक मनशाचे जे बिझनस जे गोंयकाराच्या हातीन जाल्ले आहले ते सगळे सरकार हो इतिहास जमा करूंक सोदता. आनी होच सरकार आतां लोकसभा इलेक्शना कडेन आमचे कडेन वोटाची भीक मागपाक येतलो. तेन्ना आमी खंयचे जे स्टेक होल्डर, टुरिझम स्टेक होल्डर आहा, कोस्टल बेल्टाचे लोक आहा, हे इफेक्टेड लोक आहा, खंयचेच हे BJPक वोट मारचे ना. CMाच्या कालच्या स्टेटमेंटाचेर तुमचें कितें मत आहा? तो सांगता की खंय तरी टॅक्सीकार लुटले वयता, फ्लायटाची रेटीन फरक आहा ह्या बद्दल. CMाक कोणी सिरियसली घेवपाक न्हू आनी तो घेवपा सारको उरोगूय ना CM. तो आपल्याक जाय तसली स्टेटमेंटां करता, गोड उलयता. तो फक्त जाला कमिशन मॅन. ताका प्रत्येक बिझनसाचेर कमिशन जाय. तो ताका खबर आहा टॅक्सी लॉबी कोणा तुका 20,000 टॅक्सी तेज्या अंडर येत आनी प्रत्येक भाड्याचे ताका 50-100 रुपया मेळटले करून पयशे जातले म्हणून. आनी ताका खंय तरी मागीर तुका खबर आहा तेजे चल्लात ते. कित्याक ताका सांगा तो ट्रान्सपोर्ट करता पळय टॅक्सी तेजो होम डिपार्टमेंट खंय आहा? तूं आतां रस्त्यार वचात नाल्यार ट्युरिस्टांक कोण चड बेजार करता? ट्रान्सपोर्ट ते ट्रॅफीक पुलीस आहा ते बेजार करतात. आनी तांकां विचारून वचात न्हू बाबा कित्याक तुमी ट्युरिस्टांक अरेस्ट करतात? ते हेल्मेटाच्या नांवान आल्कोमिटर लावन कित्याक विचारता नाल्यार ते सांगता की वयर पासून दिवचें पडटा म्हणून. ताका लागून म्हणटा आमकां कलेक्ट करचें पडटा. तर वयर पासून ते कोणाक कळोंक जाय न्हू आमकां. रेंट कार काडून खंय तरी 13,000 EV ज्यो इलेक्ट्रीक गाडी आहा पळय त्यो घालपाचो प्रयत्न आसा. त्याच प्रमाणे 10,000 गाडयो पायलटांक दिवपाचो प्रयत्न आसा. हेचेर कितें मत? तो EV गाडयेन तेणी आतां मॉडेलिंग चालू केला. आतां कितें शाहरुख खानाक अक्षय कुमाराक बी ब्रँड एम्बेसिडर म्हणून हाडचो पडटालो न्हू. आतां हांगा तांकां मंत्री मेळिल्ले आहा ब्रँड एम्बेसिडर खंय. तो EV प्रमोट करता. कोण करता आतां? प्रमोद सावंत. ताका ब्रँड प्रमोट करपाक, ब्रँड एंडोर्स करपाक कितें मेळटा आसतलें. ताका लागून तो नीज गोंयकाराचो धंदो सोंपोवन तो ब्रँड प्रमोट करपाक सोदता. पळय हे सरकार जो आहा हो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीचो सरकार आहा. हो बारीक मनशाचो सरकार ना. लोकांच्या कानान घालता. ते इतके गोड उलयता आनी लोकांच्या कानान घालता की लोकांक कळा सुद्दां ना बाबा ते कितें उलयता ते. तेंच्यांनी तो कोर्स केल्लो आहा गोड उलोवपाचो. कित्याक तेंचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर, CM इतको गोड उलयता लोकांक चक्रोन घालता. सद्या वयले हांचो कॉम्पिटिशन चल्लां कोण बनेगा करोडपती.
कोण चड वयर पावतलो पळय तें चालू आहा हिंगे पण आतां पर्यंत ऑन टेबल तुमकां केन्ना तांच्यांनी आश्वासनान घेवंकूच ना हेच्या पयलीं मिटींग केन्ना जावंकूच ना मिटींग जाल्यो कितल्योच जाल्यो सीएमा कडेन व्हरता तिकली लायता आनी धाडटा कांयच करूंक ना अजून पासून तेंच्यांनी कांयच करूंक ना कित्याक 2019 तुका जाता श्रीपाद नायक प्रचाराक गेल्लो लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक आमी ताका आडयलो तो म्हणटालो कितें सीएमा कडेन व्हरता तेन्ना प्रमोद सावंत न्यूली एपॉयंटेड आसलो सीएम म्हणून आमची मिटींग जाली आनी थंय तेणी मिटिंगेक सांगलें की एक म्हयनो श्रीपाद भाऊ इलेक्ट जावन येना फुडें एका म्हयन्या भितर हो इशू गोवा माणसो सोंपतलो म्हणून सद्या ते टॅक्सीकार सोंपाक पावले 5 वर्सां जालीं इशू काय सॉल्व जायत ना आनी आफ्टर दॅट 16-17 फावटी आमची सीएमा मिटींग जाल्यो कांयच यूज जालो ना तो गोवा मार्च करून तो गोवा मार्च प्रमोट करता 8 दीस पयलीं आनी काल तो गोवा टॅक्सी ॲप प्रमोट करता दोगांचें ताका कितें आतां शेअरिंग जालां आसतलें न्हू तुमचो फूल ओपोज आहा आमचो ओपोज आसतलो आनी नीज गोंयकार टॅक्सीकार पळय आहा न्हू ते गोवा मार्चाक कोण जॉयन जावंक ना फक्त भुमिपुत्र आनी कोणाक पार्ट टायम बिजनसान कोण जॉबाक आहा तेणी आपल्या बायलेच्या भुरग्यां नांवान गाडी हाडल्या पळय तेंच्यांनी टॅक्सी ॲपाक लायल्ली आहा आनी गोवा टॅक्सी ॲपाक आमचो नीज गोंयकार टॅक्सी केन्नाच लावचो ना आनी लोकांकूय सांगता हेंच्या थापान भूल हितून येवं नाकात हे फक्त तुमकां मिसलीड करता तुमकां गाडी हाडून तुमकां फोंडान घालपाक हें चालू आहा कित्याक हांगर तेंच्या सरकारान डिवायड एंड रूल पॉलिसी यूज केल्ली आहा हांगर खंय तरी आयज अशें जाल्लें की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाता हे ॲप बेस्ड टॅक्सीक लागून आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत खंयच प्रमोट जावंक दिवचे ना देव बरें करूं आनी हांव एक सांगूंक सोदतां आमच्या अंजुना एरियेचे सगळे कसले NGO जावं कोणूय कसले हेका पडल्यात न्हू त्रासांनी पडल्यात आतां खूब भाशेन त्रासांनी पडल्यात सगळे आमी एकठांय जावया एकामेका उलो मारया कसलेच बिजनसा आनी दुसरें आमी टॅक्सीकार आतां आमकां सगळे पुलीस बाबा प्रॉब्लम करता आमी आमचो वीथ फॅमिली आतां पुलीस स्टेशनाचेर वीथ फॅमिली वीथ टॅक्सी आमी घेवन आमी पुलीस स्टेशनार मोर्चा करतले कित्याक आमकां हांगा प्रॉब्लम जाता सगळे येतात आमची एक सुट्टा 6 टॅक्सी भायले सुट्टा हांगा भायले सुट्टा आमी इचरोंक वचना कित्याक ते पुलिसांचे जाग दाखयता पुलिसां कडेन सत्यमेव जयते ना आमी न्हू आमी लिगली हे करिनाका हे करून आमी लिगली परमीट घेवंक ना तें आमी चोरून परमीट घेतला कळ्ळें जालें न्हू आमी लिगली हांगा बसता लिगली भाडी मारूंक सोदता ते येता आमी तांकां वयल्यान सांगता तुमी किंवाक राव आनी भाडी मारा पळया खंय आमी त्रास काडटा ते तुमी पळया आनी रावा आनी भाडी मारा आमी नाका म्हणिना तांकां ते पुलिसाची दाग दाखयता पुलीस सत्यमेव जयते करिना पुलिसांनी नाका जाल्ले रिपोर्ट करतात जाणाय हे सांगून तुमकां सोंपयता 2 उतरां परत गॅस दिवन वयता आनी टॅक्सीकारूच कशें लुटता काय म्हणून ताका क्वेश्चन करता एक 100 रुपया सुबेज टॅक्सीकार घेता जाल्यार हितून लुट्टा जाता म्हाका सांग पळय आनी हे आमचे 40 MLA तांकां म्हारगाय जाता तांकां लाखभर पेमेंट जावो तांकां म्हारगाय ना आमच्या परिवाराक म्हारगाय लागना डिझल वाडले पेट्रोल वाडले सगळे वयता थंय वयची चाव पासून म्हारग जाल्या आमी टॅक्सीकार लुट्टा म्हणटा आनी आमी खावपाचें कितें आनी करपाचें कितें म्हाका ताका गोंयच्या संयमाक विचारूंक सोदता आनी तेणी सांगचें हे 13,000 टॅक्सीकार आहा ते उपाशी न्हिदपाचे म्हाका सांग कोस्टल एरियाचे तेणी जॉब दिला कोणाक ते परिवार तेणी पयला त्या परिवारांक खंय पोसता ते पयल्या तेणी हांगा सकाळचे टॅक्सीकार येता आमी हांगा सांज पासून 6 पासून रावता हितून 3 गाडयो सुटल्या 3 गाडयो आनी आमी परिवाराक कशें पोसपाचें तेणी सीएमान आमकां सांगपाचें आनी दुसरो क्वेश्चन म्हणजे सीएमाक विचारूंक सोदता हांव कितें जाणाय की पूण म्हाका सांगा खंय तरी सीएम जो म्हणटा म्हणजे तुमकां अशें दिसता की जो गोमंतक तुमचो जो पुर्विजांचो धंदो आहा तो खंय तरी नश्ट करूंक सोदता तो नश्ट करूंक सोदतात ताका कसली तरी आमची ताका कसली तरी चीड आहा आमची तीच कळना आमकां गोंय राज्याच्या सीएमाक ह्या ट्युरिजम मिनिस्टराक ह्या आमच्या कोण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कसली चीड आहा टॅक्सीकारांची तेणी तर सांगचें मरे आमकां इतली वर्सां निजाचो धंदो गोंयकार टॅक्सी करून आपल्या परिवाराक हे करून तेंच्यांनी हे केल्लो तेणी सांगचें आमची कसली चीड आनी आमचेर कसले तरी हे घालता अरे हेजे व्हडले हे जाता मरे हॉटेलांनी नाका त्यो रेटी लायता थंय वच मरे तूं मार मरे रेटी टॅक्सीकारूच दिसता तुका टॅक्सीकारूच दोळ्या फुडें येयला तुज्या म्हाका सांग पळय आनी एक सांगता आयज तर आमचे हे टॅक्सीकार तर उठानात जाल्यार आमचो निजाचो धंदो कबार जातलो आज तुमच्या माध्यमातून ह्या टॅक्सीकारांक सारको कळकळीचो विनंती करता की तुमी उठा जागे जाया नाल्यार धंदो आमचो झोपोवपाचो
आनी ह्या 40 ओपोजिशनाक आमी सांगता तुमी तर आमच्या वांगडा रावतले जाल्यार तुमी आमकां फाल्यां सकाळीं आमी तुमकां आन्सर दिवंक शकतले नाल्यार कांयच दिवंक शकचे ना पळय हे BJP गव्हर्मेंट जो पर्यंत येयलेले आहा न्हू आमकां गरिबांचें गव्हर्मेंट न्हू हे दिल्लीकारांचें गव्हर्मेंट दिल्लीकार कितें करता ते पसना तांकां बेकार पावता तांकां आमची कांय पावना तांकां कळ्ळें मरे आनी हेचेर 2 उतरां सांगून हांव म्हाज्या उतरां सोंपयतां. तुमचें नांव सांगा. माझे नाव पूजन मालवणकर. हांव एक टॅक्सी स्टेक होल्डर. आमचो आतां CM जो आसा पळय तो लाफींग स्टॉक म्हणटा पळय तसो जाल्लो आसा. तो केन्ना उठता कितें फकाणां मारता तेकाच खबर नासता. आतां आमचो CM जो आसा ती रिसर्च टिमूय बरी ना दिसता. ते तो रेट्स म्हणटा FS आर हायर इन द टॅक्सी फेर्स आर हायर इन द FS. CM तितले लोकल OTA प्लॅटफॉर्म्स आसा ओपन कर तुज्या फुडल्यान एक ओपन करून दाखयता हांव. 8,000 11,000 12,000 ही रेट्स आसा पळयात. खंयचो टॅक्सीकार 13,000 घेता एअरपोर्ट ड्रॉपाक. खंयचो टॅक्सीकार 13,000 घेता फ्रॉम एअरपोर्ट टू द हॉटेल हाडपाक. म्हाका दिसता CMान केन्ना ते पळोवंकूच ना. गव्हर्मेंट फंड्स येता तो गव्हर्मेंट फंड्सान उठता भोंवता सगळें जाता. तो केन्ना टॅक्सीनूय भोंवंक ना दिसता म्हाका. इलेक्शना पयलीं टॅक्सीकार तेजे भाव आसतात. इलेक्शन जावन दिल्लीकार तेजे फ्रेंड्स आनी बिजनस पार्टनर्स आसतात. तेन्ना आपले भाव बी कोण दिसना ताका. आनी जशें आमी फुडें पळयता जो आतां थोडे म्हणटा हेवी रेस लायता. हे हेवी रेस लायता 5 स्टार हॉटेल्स जेंच्यो गाडयो ऑडीज आसता मर्सिडीज आसता BMWs आसता. तेंचे पिकअप एंड ड्रॉप्सांची रेट ती 15-20 तशें आसता. तर हे एक बेसिकली तो गोवन जे स्टेक होल्डर्स आसा जे टॅक्सी स्टेक होल्डर्स जे टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसा तांकां तो एलिमिनेट करूंक सोदता. म्हणजे तो तांकां काडूंक सोदता आनी दिल्लीकारांक हाडून हांगा घालूंक सोदता वीच इज द ओन्ली बिजनस वीच इज वीथ गोवन्स एट द मोमेंट. एका टायमार सगळे हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स शेक्स गोंयकारांचे आसले. हांव वागातोर अंजुनाचो रेजिडंट. एक तुमकांच सांगता एज अ न्यूज चॅनल तुमी मिडिया अशें भोंवन पळयात कितले बिजनस गोंयकारां कडेन आसा कितले बिजनस भायल्या लोकां कडेन आसा. हॉटेल इंडस्ट्री हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीन फक्त टॅक्सी म्हणटा तो बिजनस जो सद्या गोंयकारां कडेन आसा. कित्याक सगळे आमचे गोंयकार भाव टॅक्सीकार एकवट रावल्ले आसा. गोंयांत खूब टॅक्सीकार आसा. सगळ्यां कडेन हांव मागता एकवट राव. हो सरकार कोणाचो न्हू तुमचो न्हू. तो फक्त जे तांकां फंडींग येता दिल्लीचे तेंचे व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स आसता तेंचो सरकार हो लोकल मनशांक फुडें वचपाक येवंक ना. कॉमन मॅनांक बरें करपाक येवंक ना. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 4 शब्द सोंपयता. तुमकां एक प्रश्न आहा की जसो आतां गोंय राज्याचो आमचो CM जो म्हणटा की खंय तरी जो ट्युरिस्ट सद्या येता तो खंय तरी लो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येता. बरो ट्युरिस्ट सद्या गोंयान हाडटले जाल्यार खंय तरी सगळें बरें आनी चलोंक जाय. त्या खातीर हे एप तो एक गोंयान हाडूंक सोदता. एप इज नॉट अ सोल्युशन. ताका बरे ट्युरिस्ट जाय बरे गोंयांत बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दी. हे रस्ते पळय रस्ते फूल पॉटोल्स बदला. दीस इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू गीव अ क्वॉलिटी ट्युरिस्ट. फाल्यां क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येत गोंयांत जाल्यार आनीक येवचे ना परत. रस्ते पळय घरांक लोकांक उदक सुद्दां येना. तो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट म्हणटा तो. क्वॉलिटी ट्युरिस्ट गोंयांत हाडपाचें फिल्टर करपाचें काम तेजें टॅक्सीकारांचें न्हू. टॅक्सीकारांचो प्रायमरी जॉब कितें बाबा A पॉयंटाचेर B पॉयंटाक कस्टमराक आपल्या पावोवपाचो. हें टॅक्सीकाराचें काम. तुका आतां कस्टमर तुका समज ट्युरिस्ट फिल्टर करूंक जाय गव्हर्मेंटाचें काम. एपान ट्युरिस्ट कशें फिल्टर जातले. आतां कोणाक गोंय येवंक जाय तो डायरेक्ट बूक करतलो गोंय येतलो तूं फिल्टर कसो करतलो. बरें क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय म्हणटा अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें दियात. लोक थायलँड वयता बाली वयतात वेरियस कितलेच जगान भोंवता. कित्याक भोंवता बाबा तेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून कितें आसा. गोंय आमचे रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चर एक नॉर्मल आतां टुरिजमान एक रेंट अ कॅब म्हणून आसता. लोक आतां गाडी सुद्दां रेंट अ कॅबाक दिवंक भियातात. एक्सिडंट आतां कितले फाटी आमी पळयला. थंयसा खंयच्या तरी इन्स्पेक्टरान ऑफ द रोड्स डिपार्टमेंटान सुद्दां सांगलां कॉज ऑफ द रोड्स देर आर मेनी एक्सिडंट्स हॅपनिंग. सो लोक आपले धंद्याक सुद्दां भियाता रेंट अ कॅब घालपाक. सो फूल टुरिजम इंडस्ट्री इज एट स्टेक. फूल टुरिजम इंडस्ट्री आमी त्रासान आसा. कित्याक सरकार जे करूंक जाय तें करिना आपले स्वताचें पळयता. मुंबय पुणे दिल्ली जशें त्या वाटेन लोकसंख्या सुबेज आसा आनी गोंय राज्यान पळयत जाल्यार लोकसंख्या तितली ना. आनी थंय जितले एप्स चलता तितले एप्स हांगासर चलोवंक सोदता. एप्स चलतले हांगासर. आमची गोंयचे लोक व्हेरी हॉस्पिटॅलिटी. आमचे गोंयकार खंयचोय ट्युरिस्ट येवं ताका आमचो भाव कसो आसता तो भयण कशी आसता ती. तूं पळोवपाक गेल्यार जे टॅक्सी येता आमचे गोंयकार तांकां डिफरंट प्लेसीस व्हरता. यू विल ऑलवेज फायंड देम व्हेरी हॅपी बिकॉज बाबा तांकां खंय बरें जेवपाक व्हरोंक जाय रेकमेंड करूंक जाय प्लेसीस आमी गोंयकार रेकमेंड करता. दिल्ली बी कितें आतां शहरान इट्स सेंट्रलायज बेस्ड.
आतां वेरियस प्लॅटफॉर्म्स आसा सेंट्रलायज बेस्ड, पण आमचे गोंयकार जे आसा, आमचे भाव सगळे टॅक्सी सांबाळटा ते सगळ्यांक एकवट घेवन फुडें सरता. क्वालिटी ट्युरिस्ट गोंयान येना हेचें एकूच कारण सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे की खंय तरी टॅक्सी कार लुटतात म्हणून. सरकाराक काय खबरूच ना, तेच तो म्हणा हांव स्टार्टिंगूच सरकाराचो रिसर्चूच करूंक ना. क्वालिटी ट्युरिस्ट येता गोंयांत, ना न्हू येता, ऑल टायप्स ऑफ ट्युरिस्ट आर कमिंग टू गोवा. बट इफ यू एक्सपेक्टिंग अ हाय लेंथ, हाय वॉल्यूम ऑफ गूड ट्युरिस्ट, क्वालिटी ट्युरिस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करपाक जाय. हो सरकार कोणाचो न्हू, तांकां फक्त स्वताचे पडलेले आसा सद्या. टुरिझम मिनिस्टर व तशेंच सरकार जो एक ॲप काडीत आसा त्या ॲपा वांगडा तुमी रावतले सगळे जाण. एपा वांगडा तो आतां सडनली येवन कितें आपलें एक इनिशिएशन करूंक सोदता, दॅट्स नॉट हाव इट वर्क्स रायट. तूं सडनली येतलो, रातचो उठलो, ताका स्वप्न येयलें ॲप करुया, 2 दिसांनी ॲप लॉन्च करतलो आनी विचारतलो की सगळ्यांक एकवट घेवंक जाय, विसरूंक जाय. हांव एकटो आन्सर करूंक शकना, हे सगळे लोकांक विसरूंक जाय, सगळे टॅक्सी स्टेक होल्डर्सांक विसरूंक जाय. सेम जशें तुमी म्हटलें एकवट रावूंक जाय. फाटल्या दिसांनी येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो, सगळे टॅक्सी ओनर जितले आहा पळय ते सगळे प्रोटेस्ट करपा खातीर, आंदोलन करपा खातीर पणजे गेल्ले. गोमंतक धंदो खंय तरी राखपा खातीर तुमी सगळे फुडें सरल्यात आनी सरकार खंय तरी हेतून फाटीं ओडटा तुमकां. आनी एकदां परत सांगूंक सोदता, सरकारांक कॉमन मॅनाचें पडलेलें ना. तूं समज करोडपती, तूं सरकाराचो फ्रेंड. तूं समज कॉमन मॅन, यू आर निग्लेक्टेड, हेंच म्हणूंक सोदता. SAG is having a cash award distribution function for meritorious sportsperson in the Institute Mineral Baganda Hall, which is not accessible for persons with disabilities. Everybody in the government knows that this hall is not accessible for persons with disabilities. But the problem is today, one of our sportsperson who is a wheelchair user, who is a international para player in table tennis, and he was being felicitated. He is also getting cash award today. He is on a wheelchair. He is an international level player. He is won gold medal and silver medals at the national level. But he cannot attend this function today because the Institute Mineral Baganda Hall is not accessible for persons with disabilities. Okay. Now, Minister Social Welfare, Minister Art and Culture, all of them are aware that this person is being felicitated. SAG is aware he is being felicitated, but still, and they know that Institute Mineral Baganda is not accessible for persons with disabilities. Still, they are having this function in Institute Mineral Baganda. Disability Commissioner last year had issued instructions to the Institute Mineral Baganda to make the Institute Mineral Baganda accessible for persons with disabilities. But even after 1 year, nothing. The Institute Mineral Baganda has not been made accessible. Right from the year 2012, we have been demanding for Institute Mineral Baganda to be made accessible. But they nor the government nor the Minister Art and Culture, who is the guest of honor today, has bothered to make the Institute Mineral Baganda accessible for persons with disabilities. Our point is today that if you, as a Minister of Social Welfare, is accepting invitations for programs which are not accessible for persons with disabilities, where is your commitment towards the welfare of persons with disabilities in Goa? Organizing functions in a place which is not accessible for disability, where a person with disability was to be felicitated, is an insult to persons with disability. Okay, we have taken strong cognizance about this, and we will be filing necessary criminal action for insult to persons with disabilities. Just for the knowledge of all, insult of persons with disabilities is a violation of Section 92 of the Disability Act 2016. Just a few days back, Honorable Chief Minister and Honorable Art and Culture Minister inaugurated the Reis Magus Panchayat building costing 1.5 crore, which is also not accessible for persons with disabilities. Okay? So how is the government giving permissions for these structures? How is the government inaugurating such structures? How is the government organizing programs in such places which are not accessible for persons with disabilities? We have taken very strong cognizance of it, and if required now, the only option left for us is to approach the High Court on this matter.
and bring a stay order on all the new constructions and all the new buildings of the state government. आमच्या देशान पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीजांच्या बेनिफिटा खातीर कितलेशेच कायदे आसा. त्या कायद्यान तांकां हक्क दिल्ले आसा. त्या कायद्यांच्यान वेगळे वेगळे सरकारी संस्था तयार जाल्ल्यो आसा. त्या कायद्यांच्यान तांकां स्किमी दिल्ल्यो आसा. त्या कायद्यांच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर एक आसूंकूच जाय अशे सुद्दां रुल्स आसा. पूण आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक म्हणजे एक तांचो एक एजेंडा कसो जाला की जाता तितले हे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीजांचे रायट्स आसा ते वायलेट करपाचे ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसीस. कालूच आमी सोशल वेलफेरान गेल्ले, तुमी जाणा कितलेशेच आमी इशू वयर काडले, इन्क्लुडींग द डिमांड फॉर जस्टीस एंड कॉम्पेन्सेशन फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी हू लॉस्ट हिज लायफ एट संजय स्कूल. आज पळोवंक गेल्यार परत आनी एक तांचो रायट्स वायलेट जाले आनी तांचो इन्सल्ट जाला. हांगा 2 मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर आणि मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर. ही आर्ट अँड कल्चराची बिल्डींग इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा which is not having any infrastructure like lift or ramp for persons with disabilities. ह्या बिल्डिंगेनी ह्या मंत्र्यांनी डिसायड केलें, कितें तकली वापरून म्हाका कळना, की दे वील फेलिसिटेट द स्पेशल ऑलिम्पियन्स ऑफ गोवा who represented India and won gold, silver and bronze medals in special Olympics in Berlin. म्हणजे हे जे गोंयकार आमचे आसा तांणी देशाक रिप्रेझेंट केलें, देशाचो मान वाडयलो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आणि ब्रॉन्झ मेडल आमकां हाडले. तांचे फेलिसिटेशन करपाक तांकांच फेसिलिटी दिवना हांगा वयर येवपाक. एक तातूंचो बाब लॉयड फेर्नांडीस, जशें बाब अवेलिनान सांगलें, ही इज ऑन अ व्हीलचेअर, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन. ताणें जेन्ना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक हें सांगलें की आय कॅनॉट अटेंड, ते म्हणूंक लागले सेंड अ रिप्रेझेंटेटीव. वॉट इज दीस? म्हळ्यार हांकां तकली ना ते आमी जाणा आशिल्ले, हांकां काळीजूय ना. Do these people not have any heart? How can you talk like that? So, जशें बाब अवेलिनान सांगलें, and we fully support him. This is a violation of law आणि हो परत परत आतां जावपाक दिवंक जायना. So we will support him in any criminal action that he takes. Accountability should be fixed आणि हे awareness जावंक जाय की you cannot violate the rights of persons with disabilities again and again. आणि आम आदमी पार्टी तर्फे म्हजो डिमांड आसा की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर दोगांयनी लॉयड रॉड्रिग्साच्या घरा वचून ताका तो कॅश अवॉर्ड दिवचो. दॅट वील बी करेक्ट जस्टीस इन दीस केस.